शरणागत दीनाथं परित्राणं परायणे सर्वसाते हरे देवी माँ शारदे देवी नमस्तुति। जय माँ शारदा। आजिकार नीतिवाणी आरंभ करने पूर्व मोर ये परिचय उपरे आपण माने जानी रखि थांतु। मु हेउची जने साधारण फिलोसोफर प्रवचक ये सुरेश महाली। केवल ये समाजर मंगल पाई आमे ये वीडियो को ये शेयर करूछु। आउ मोर ये नीतिवाणी जदि आपण मानकु भलो लागुथिबो आपण माने गोटे लाइक करी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं अन्य मानकु ये शेयर कले समाजर मंगल होबो। आसंतु नीतिवाणी आरंभ करने पूर्व सुंदर कथाटीए। जशोमती माँ थे ये बसी था अनेक गोपी माने ये गोपालुणी माने आसी जशोमती माँ को आगे अभियोग कले। कौन अभियोग कले? जड़े ये गोपालुणी कहला माँ काली तो पुओ मो बाछुरीटा को ये खोलीदेला। से बाछुरी जाइकी मो गाईर क्षीर तक सब पीदेला एवं मु जितेबाला गाई की दुहे किंतु गाई आउ ये क्षीर देलानी। माँ गरीब लोक आमे जदि तम पुओ जदि यही भली भावरे ये दुष्टामी करे बंचबू कि आमे। द्वितीय गोपालुणी कहला माँ काली तम पुओ कृष्ण मो घरे सर लहुणी जा थला सबु जाक खाई दे चली आसला। काली आमे छुआ पिला सब उपास रहिलु। जशोमती माँ को ये कथा भलो लागिलानी। कहला तमे जाओ मु ता कथा ये बुझीबी। गोपालुणी माने जेझा घर को ये जेझा चली गले। जशोमती माँ हाथ में गोटे छाटटीए धइले। कृष्ण को बाड़ेबा पाई पछे 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 धाइले। कृष्ण माड़ भयरे आगे दौड़ता। जशोमती माँ पछे 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 धाई था। कृष्ण दौड़ी 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 गोटे ये कुंभार निकट में पहुंची गला। कृष्ण कहला हे कुंभार भाई मो माँ मते बाड़ेब बोली गोटे बड़ छाट नहीं आउछि मते टिके बंचई दियो। कुंभार कहला ठीक अच्छे तमे ये आठेई पड़। कृष्ण आठेई पड़िले। कुंभार गोटे बड़ हांडीटीए नहीं कृष्ण उपरे घोड़े देला। जशोमती माँ आसी पचारिला हे कुंभकार मो पुओ को देखिचु कृष्ण को देखिचु? कुंभकार किंतु मिछ कहला। कुंभार कहला मु काहाकू देखिनी माँ तम पुओ कृष्ण को मु देखिनी। जशोमती माँ रागरे जर्जरित होई घर को फेरी आसिला। कृष्ण हांडी भितर थाई सुनिला जे माँ मोर घर को चली गले। सेठी भगवान कृष्ण हांडी भितर थाई डाक पकेले कहले हे कुंभार भाई एथर हांडी टिके ये टेकी दियो मु बर्तमान पदा को जीवी। कुंभार कहला मने मने मध्य कुंभार सेठी ये चिंता करिदेला। कहला जीए एड़े बड़ पहाड़ टाकू गिरी गोवर्धन पहाड़ को काणी आंगुठी रे ये टेकी धरितिला सी गोटे हांडी टाकू ये टेकी परिबनी कि बड़ी मते कहूची ये कुंभार भाई हांडी टाकू टिके टेकी दियो मु बाहर को जीवी। कहला ना आरी पाखुरु मते किछि मिलिबो। कुंभार सेठी कहला मु हांडी ये टेकी देवी सत किंतु गोटे मोर कथा को रखिदब जदि मु हांडी टेकिबी। कृष्ण कहले भाई जहा कौच कुह
ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମ କଥାକୁ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଟେକ ନା ନା ସତ୍ୟ କର, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଟେକିବି। କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ହେ କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ରଖିବି। କୁମ୍ଭାର କହିଲା, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିର ପାପରୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି, ମତେ ଆଜି ସେଇ କଥା ଦିଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତୁ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଥର ଟିକେ ହାଣ୍ଡି ଟେକି ଦିଅ, ମୁଁ ପଦାକୁ ଯିବି। ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିବି। ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ପୁଣି କଣ? ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ହଉଛି, ମୋର ଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ, ମତେ କଥା ଦିଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅସ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଥର ହାଣ୍ଡି ଟେକି ଦିଅ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। କୁମ୍ଭକାର କହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ବରଟିଏ ମାଗିବି, ମତେ ସେତିକି ଦିଅ। ନା କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ମୁଁ ଦେବି। ନା ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବ, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିର ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅସ୍ତୁ। କୁମ୍ଭକାର ତାପରେ ଇଏ ଟେକିଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ନୀତିବାଣୀରେ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗନ୍ତି, କିଏ କହେ ବଡ଼ କୋଠାଟି କରିଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ମୋର ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ସେ ମାଗିଲା କେବଳ ତା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, କହିଲା ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଲାଭ କରିପାରିବି, ମତେ ଏତିକି ବର ଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏଭଳି ଭକ୍ତ ମିଳିବା ସଂସାରରେ ବିରଳ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ମନ ଜାଣିକି ତାକୁ 3ଟି ବର ବି ଇଏ ଦାନ ଦେଲେ। ଏଇ ଥିଲା ମୋର ନୀତିବାଣୀର ଇଏ ନିର୍ଯାସ କଥା। ଆଜିକାର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଯଦି ଗୋଲାପ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହବ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଯଦି ଗୋଲାପ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭଦାୟକ। ଏଇ ଥିଲା ମୋର ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଚିନ୍ତାର ଇଏ ନିର୍ଯାସ କଥା। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ମୋର ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।